নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। এনএসএস-এর ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে, যা ভারতের তথ্যভিত্তিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অবশ্যই এনএসএস-এর ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপনে আজ রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে একটি র্যালি বের করা হয়েছে। যার র্যালিটি শহরে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছে এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তাও তারা রেখেছে। তবে যাই হোক, এই বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের বক্তব্য কি রয়েছে শুনুন। लोग एनएसएस के 75 ईयर्स पूरे होने के बाद ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, रैली चला रहे हैं। तो इसमें हम जो एनएसएस का जो कंट्रीब्यूशन है देश के विकास में, वो उसके लिए हम लोगों को अवेयर करने के लिए ये रैली कर रहे हैं। इसमें हमारा जो डिफरेंट सर्वे कंडक्ट करते हैं, जैसे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, परिवार उपभोग व्यय सर्वेक्षण, असंगठित क्षेत्रों के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण। इसके अलावा हम लोग मूल्य संग्रह और कृषि सर्वेक्षण भी करते हैं। वैश्विक मानव के अनुसार काम करते हुए एनएसएस सटीक और व्यापक डेटा प्रदान करने के लिए भारत की आर्थिक नीतियों को निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। আপনারা শুনলেন ওনাদের বক্তব্য এবং কার্যত এনএসএস-এর ৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এই র্যালির আয়োজন করা হয়েছে, যা কিনা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছে। তবে শুরু হয়েছে রবীন্দ্র ভবনের প্রাঙ্গণ থেকে। এনএসসি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।